So for today's video, I'm heading to one of the videos kay gihagot pa sa akong tita. And then, ari lang ang floor. Ari na ko diyan. So, nagkanta kami sa pool area. Ah! Mawalin. Mawalin. May balatan ni Gigo. Tapos sa babaw. Mga previewing. Enjoying the water. Good day, Sir Kevin. Happy birthday to you. Food kiosk or food bazaar.